Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okey, video kali ini Teacher Jess nak berkongsi nota chapter 3, 3.3 definite integral. Okey, Teacher nak sentuh untuk 3.3.1 dulu. What is the value of definite integral for algebraic function? Okey, so example. Okay, kita ada satu function f(x). We want to integrate to respect to x, which is we have the interval from x equals to a to x equals to b. Kita ada interval from x equals to a to x equals to b. So you can write like this, okay, in the form. And then how to integrate this function. Okay, example kita integrate function f(x) ni dapat jawapan function g(x) lah. Okay, katakan dapat function g(x). So g(x) plus c, and then in bracket, okay, kita kena tulis daripada a kepada b. Kemudian kita ambil nilai b, okay, kita substitute dalam variable x. Kita tolak kepada function jawapan tu, kita gantikan pula variable x tu dengan a. Okay, value a. So kalau kita tengok kat sini, okay, kalau you all boleh lihat, okay, kita punya C dengan C ni kan dia minus, so dia hilang nantilah. Sebab tu tinggal GB dengan ni, okay, function G substitute with value B minus with function G we substitute with value A. Okay, so this is the last calculation lah, how to integrate, okay, for function f(x) respect to x with the interval from x equals to a to x equals to b. Okay, let's go to example. Sini teacher ada bagi dua example, satu kuning, satu hijau. Jom kita tengok example yang color kuning ni. So there is function f(x) is equals to x square. Okay, kita nak integrate respect to x, then kita ada interval, okay, from x equals to 2 to x equals to 3. Okay, first kita guna formula yang kita belajar sebelum ni. Okay, dalam indefinite integral. Okay, so kita dapat x kuasa 3 per 3. And then, kita substitute tau. Variable x ni dengan 3. Nampak sini, kita ganti 3. And then, kita tolak. Sebab dia punya formula memang tu. Tolak dengan variable x. Kita sekarang ganti dengan 2. So, kita dapatlah 3 kuasa 3. Bagi 3, tolak 2 kuasa 3 bagi 3. Kita akan dapat 19 per 3. Okay, jelas? Okay, jom kita tengok satu lagi example. Okey, untuk example yang seterusnya, kita ada 3x kuasa 2 tambah 2x. Function kita nak integrate respect to x, di mana ada interval x equals to -1 to x equals to 4. So, macam biasa, kita buat dulu kita punya indefinite integral yang kita belajar sebelum ni. Okey, tapi sekarang kita tengok kita dah tak perlu dah nak tulis tambah c sebab kita dah ada interval value x ni. Okey, so kita once dah integrate dia, so kita gantikan, okey, yang x variable yang pertama ni dengan nilai 4. Kemudian tolakkan dengan variable yang seterusnya dengan negatif 1. So jawapan akhir kita dapat 80. So we got the exactly value lah. Okey, so inilah cara untuk mendapatkan definite integral with the value interval from A to B. Okay, so teacher mengharapkan dengan penjelasan teacher untuk 3.3.1 ni dan dua contoh yang diberi membantu you all untuk memahami tentang definite integral. Okay, so kita jumpa untuk subtopik yang seterusnya, iaitu 3.3.1 karakteristik. Okay.